چلیے اب خبروں کو تفصیل سے جانیں گے۔ طلبہ اور انسانی حقوق تنظیموں نے انٹرمیڈیٹ طلبہ کی خودکشیوں کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پورے معاملے میں وزیر اعلیٰ KCR کے طرز عمل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ پروگرام میں پروفیسر ہرگوپال بطور مہمان خصوصی شریک رہے۔ تعلیمی امور میں اصلاحات کے لیے کام کر رہی کمیٹی نے یہ پروگرام منعقد کرایا تھا۔ حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی یہاں مذمت کی گئی، ساتھ ہی انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں بے قاعدگیوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر طلبہ سے درخواست کی گئی کہ وہ خودکشی جیسے انتہائی اقدام سے گریز کریں۔ మొత్తంగా విద్యారంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన అధ్యాపకులను ఉపాధ్యాయులను నియమించకపోవడం వలన కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ అవుట్సోర్సింగ్ పార్ట్ టైము అనే దుర్మార్గమైన విధానం తేవడం వలన మొత్తంగా గుణాత్మకమైన విద్య అందించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నది। మొత్తంగా విద్యారంగంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో జరిగినంత ప్రైవేటీకరణ వ్యాపారీకరణ బహుశా మిగతా ఏ విద్యా రంగంలో కూడా జరగల, అటు హై స్కూల్లో కానీ ఇటు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు కానీ వేలాది మంది విద్యార్థులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎంతో మనోవేదనకు గురి చేయబడ్డారు। సో దీనికి అంతటికీ బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాందే। ఆత్మహత్యలు జరుగుతుంటే స్పందించకుండా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చున్నారు। ప్రజలు ఉద్యమించిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కమిటీ వేస్తున్నాము అది ఇదని మాట్లాడారు। انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں ناکامی کا شکار ہونے کے بعد خودکشی کرنے والے طلبہ کے والدین اور سرپرستوں سے BJP لیڈروں نے خاص ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ BJP صدر لکشمن نے طلبہ کی موت کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ ساتھ ہی لکشمن نے خودکشی کرنے والی لڑکی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور کہا کہ BJP ان کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ BJP کے سینئر لیڈر بندارو دتاتریہ نے بھی ورنگل میں خودکشی کرنے والے طلبہ کے افراد خانہ سے ملاقات کی اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ ساتھ ہی کہا کہ حکومت کی نااہلی سے ہی 26 طلبہ نے خودکشی کی ہے۔ دتاتریہ نے انٹرمیڈیٹ نتائج کی جانچ ہائی کورٹ کے برسرکار جج سے کرانے کی بھی مانگ کی۔ ساتھ ہی مہلوک طلبہ کے افراد خانہ کو 25 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی بھی انہوں نے مانگ کی۔ تلنگانہ میں MLCs کی مخلوعہ 3 نشستوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نشستیں P نریندر ریڈی، کومٹ ریڈی، راج گوپال ریڈی کے ارکان اسمبلی منتخب ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی ہیں۔ ان ارکان نے کونسل رکنیت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ تینوں نشستوں پر مجالس مقامی کے زمرے کے تحت پولنگ ہوگی۔ 31 مئی کو پولنگ ہونی ہے۔ پرچہ داخل کرنے کی آخری تاریخ 14 مئی رہے گی۔ پرچوں کی جانچ 15 مئی کو اور 17 مئی کو اپنے پرچے واپس لینے کی تاریخ رہے گی۔ 3 جون کو ووٹوں کی گنتی ہونا ہے۔ నుండి కాల్ ఫర్ చేస్తున్నాము। నామినేషన్ కాల్ ఫర్ చేయడానికి ఒక వారం రోజు టైం ఉంటుంది। తర్వాత 1 డే స్క్రూటినీ కోసం ఉంటుంది। తర్వాత 2 డేస్ మనము విత్డ్రాల్స్ కోసం ఇస్తున్నాము। ఫైనల్గా 14 డేస్ మనం క్యాంపెయినింగ్ కోసం ఇస్తాము। సో అన్నీ కలిపి టోటల్ పీరియడ్ 31కి పోలింగ్ ఉంటుంది, ఓటింగ్ 31 నాడు ఉంటుంది। తర్వాత కౌంటింగ్ చేయడానికి 2 డేస్ టైం గ్యాప్ ఇచ్చి, అంటే రీపోలింగ్ ఏమైనా ఉంటే వీఆర్ కౌంటింగ్కి వెళ్తున్నాము। సో ఈ ప్రక్రియ కూడా బిగినింగ్ ఆఫ్ జూన్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది। 6 నెలల కంప్లీట్ అయ్యే ముందు వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ది ఎలక్షన్స్ కాబట్టి 10th జూన్ లోపల కంప్లీట్ చేయాలి। అందుకనే ఓల్డ్ హౌసెస్తో చేస్తున్నాం। కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫుల్ ఫ్లెజెడ్గా ఈ కన్సర్న్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉంటాయి। నల్గొండ, వారంగల్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉంటుంది। KCR ملک میں متبادل سیاسی محاذ کی کاوشوں میں ایک بار پھر سے بظاہر جٹ گئے ہیں، لیکن ان کی کاوشیں رنگ لاتی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری خاص رپورٹ۔ KCR نے کیرل کے ترو اننتپورم میں اپنے ہم منصب پنارائی وجین سے ملاقات کی۔ سیاسی حلقوں میں پیر کی ملاقات پر مباحث کا سلسلہ جاری ہے۔ لوک سبھا چناؤ کے بعد وفاقی محاذ کے معاملے پر پیش رفت کی امید ہے۔ آج میڈیا سے بات چیت میں پی وجین نے ملاقات کو کافی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے ان سے بات چیت میں کہا کہ UPA اور NDA چناؤ میں اکثریت حاصل نہیں کریں گے اور علاقائی پارٹیاں ہی حکومت سازی میں اہم رول ادا کریں گی۔
ताहम दोनों की मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार पर बातचीत नहीं हुई। केसीआर ने गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सियासी महाज का तस्वुर पेश किया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातें इत्तिहाद से मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले सकती हैं। केसीआर और कर्नाटक के वज़ीर आला एस.डी. कुमारस्वामी के बीच मुल्क के ताज़ा सियासी मंजरनामे और केसीआर की काविशों पर बातचीत होने की इत्तलात है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कुछ सियासी हल्के केसीआर के राय से मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी अपोजिशन के इत्तिहाद पर जोर दे रहे हैं। आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तीसरे या वफाकी महाज के साथ बातचीत करने की बात कही। We'll sit together, we'll meet post-election on consensus, we'll select Prime Minister. No, all friends, third front, federal front or opposition front, it is only one. तमिलनाडु में डीएमके टीआरएस से बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। टीआरएस जराये ने 13 मई को स्टालिन से बातचीत तय होने की बात कही थी, लेकिन आज के कविता ने बताया कि डीएमके के सदर से केसीआर की मुलाकात अभी तय नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए अब बात कर लें तेलंगाना के मौसम की। जी हां, तेलंगाना में पारा काफी चढ़ा हुआ है और महकमा मौसमियात की अगर माने तो इसके मुताबिक 9 मई तक बेशतर मुकामात पर तपिश में कमी होने का कोई इम्कान नहीं। खम्मम, महबूबा, जगतिया, नलगुंडा, जयशंकर, भोपालपल्ली में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। उधर तेलंगाना के कई अजला में शदीद गर्मी की लहर चलने का इम्कान है। दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में लोगों को न निकलने का मशवरा भी दिया गया है। बच्चे और बूढ़े लू का शिकार होकर बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में इन बीमारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान के उदयपुर से आई हुई मुमताज अदीबा सरवत खान के साथ हैदराबाद में एक शाम का इहतमाम किया गया। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट बाग़ आम्मा में नामपल्ली में इस तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस अदबी महफिल में प्रोफेसर फातिमा परवीन, कमर जमाली, डॉक्टर आमना तहसीन, शबीना असलम फरशोरी, रफ़िया नौशीन और दीगर दक्कन के मुमताज़ कलमकारों ने इनका खैर मक़दम किया। सरवत खान ने अपनी नॉवल कड़वे करेले खेतने के बारे में यहाँ पर लोगों को वाकिफ करवाया। जिस तरीके का तमद्दुन उन्होंने उन सकता, इसलिए मुख्तसर अफसाने लिखने चाहिए। घूमने फिरने का, शॉपिंग का याद। आप खेतों को काट के किसान को किसी काबिल भी ना छोड़कर जब आप उसको ये करेंगे तो क्या सिक्के खाएंगे? ये सवाल मेरा है कि जितना खेत में कितना गेहूं उगाना चाहिए और कितने करेले उगाना चाहिए। करेले भी ज़रूरी हैं, गेहूं भी ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है और काश्त की ज़मीन भी ज़रूरी है। उस पर यह नावल है और ये नावल शायद उर्दू में अभी तक तो इस पे मौजू पे नावल नहीं लिखा गया है, तो ये आने वाला है। हैदराबाद की अदबी तंजीम बज़्म तक़दीस सना की जानिब से मारूफ शायर और सहाफ़ी सैयद बाकर मोहसिन रिजवी के एजाज़ में तहनीती तक़रीब का एहतमाम किया गया। अल्लामा एजाज फर्रुख और मौलाना हैदर जैदी ने बाकर मोहसिन की अदबी और सहाफ़ती खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। उस्ताद शायर मीर इब्राहिम अली हामी ने तहनीती नज़्म पेश की। बज़्म तक़दीस सना के सदर और शायर अहले बैत मीर मोहम्मद अली वफ़ा ने सपासनामा पेश किया। बज़्म की जानिब से बाकर मोहसिन को शायर फातिल क़मा के लक़ब से भी नवाजा गया। हुसैनिया नवाब इनायत जंग में मुनक़िदा इस तक़रीब में बाकर मोहसिन ने अपना मुंतखब कलाम भी पेश किया। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों और अफराद के ज़रिए उनकी बाकर मोहसिन ने उर्दू अदब की हर सनफ में अपनी शायरी के जौहर दिखाए हैं। बाकर मोहसिन हैदराबाद के नुमाइंदा मरसिया गोशोरा में शुमार होते हैं। उन्होंने अब तक 16 मिरासी नज़्म किए हैं, जिनमें शोहद शहादत, दजलाए विला और करबलाए तिश्नगी मंजर आम पर आकर
ادب شناسوں اور سخن فہموں کی داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ ضلع کریم نگر کے مناکونڈرو پولیس اسٹیشن میں کانٹریکٹر کا جنم دن منانے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا۔ انسپیکٹر اندر سینا ریڈی اور دیگر کئی کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں کانٹریکٹر کو کیک کھلانے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کریم نگر پولیس کمشنر وی بی کملا سینا ریڈی نے جانچ کا حکم دیا، ساتھ ہی انسپیکٹر کا تبادلہ ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ سرکاری دفاتر میں سویلین کا جنم دن نہیں منایا جا سکتا۔ تلنگانہ میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہے اور یہ بھی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ حیدرآباد میں سری کرشنا جیولرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر پردیپ کمار کو ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے گرفتار کیا، لیکن اس معاملے کو کافی خفیہ رکھا گیا۔ کافی تاخیر سے یہ خبر منظر عام پر آئی۔ اتوار کی شام پردیپ کمار کو گرفتار کر کے چنچل گوڑا جیل منتقل کیا گیا۔ نامپلی کرمنل کورٹ کو ڈی آر آئی نے بتایا کہ کسٹمز قانون کے تحت پردیپ کمار کو پکڑا گیا۔ بیرون ملک سے غیر قانونی طریقے سے سونا لانے، سونے کا ذخیرہ جمع کرنے اور اسے فروخت کرنے کی پاداش میں کارروائی کی گئی۔ سری کرشنا جیولرز کے ایم ڈی کی گرفتاری حیدرآباد کے کاروباری حلقوں میں موضوع بحث بن گئی ہے۔ حیدرآباد میں سری کرشنا جیولرز گروپ گزشتہ 50 برسوں سے اپنا کاروبار کرتا آ رہا ہے۔ اس کا کاروبار امریکہ اور دبئی تک پھیلا ہوا ہے۔ کاروباری ادارے کے مالکان کے گھروں پر چھاپے ماری اور پوچھ تاچھ میں کئی اہم سراغ ہاتھ لگنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے ونستھلی پورم میں توجہ ہٹا کر ایک چور 70 لاکھ روپے لے اڑا۔ ایک پرائیویٹ بینک کے اے ٹی ایم میں کیش بھرنے کے لیے گاڑی میں گارڈز اور اس کا عملہ پہنچے تھے کہ اسی دوران 2 نامعلوم چوروں نے زمین پر روپے پھینک کر گارڈ کی نظر روپیوں کی جانب کرائی اور کہا کہ تمہارے روپے گر گئے ہیں۔ جب گارڈ پیسے لینے کے لیے نیچے جھکا تو کیش کا باکس لے کر دونوں چور فرار ہو گئے۔ گارڈ نے فوری اس معاملے کی شکایت ونستھلی پورم پولیس اسٹیشن میں درج کروائی۔ پولیس کیس درج کر کے مجرموں کی تلاش میں جٹ گئی ہے۔ آس پاس کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے۔ پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ یہ بین ریاستی چوروں کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے روشن کالونی ملار دیوپلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک ماں اور بیٹی کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 55 سالہ سبیحہ بیگم اور ان کی بیٹی 22 سالہ طیبہ بیگم روشن کالونی میں پچھلے 2 ماہ سے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس راجندر نگر کے اشوک چکرورتی نے بتایا کہ معین خان رات میں اپنے کام سے واپس گھر لوٹا۔ اس کی بیوی طیبہ اور اس کی ماں سبیحہ زمین پر پڑے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ طیبہ کی شادی معین خان سے جاریہ سال کے مارچ میں ہی ہوئی تھی۔ چکرورتی نے جانکاری دی کہ نعشوں کا پنچنامہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ پولیس نے قتل کا کیس درج کر لیا ہے، تفتیش شروع کر دی ہے۔ ساحلی آندھرا کے کئی علاقوں میں گرمی سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں آئندہ کچھ دنوں تک اسی طرح کی موسمی صورتحال برقرار رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں گرمی کی لہر قہر ڈھا رہی ہے۔ بیشتر مقامات پر معمول سے زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور مجبوری میں باہر جانا پڑے تو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ 10 مئی تک غیر معمولی تپش رہنے اور لو چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایلورو میں سب سے زائد 48 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وجے واڑہ، گنٹور، راجہ مہندرورم، انگول میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محض پیر کو ایک دن میں شدید دھوپ کے نتیجے میں 17 افراد کی موت ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فونی طوفان کے بعد آندھرا پردیش کی فضا میں خنکی میں کمی آ گئی ہے۔ نتیجے میں خشک موسم علاقے میں لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔
कुछ इलाकों में तूफान के बाद हवा में रुतूबत काफी बढ़ गई है। ऐसे इलाकों में लोग पसीने से शराबोर होकर डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बच्चों और मुअम्मर अफराद को गर्मी से महफूज रखने का डॉक्टरों ने मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस सब के बीच कुछ इलाकों से आज बारिश की भी खबर आई, जैसे कि कृष्णा के मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक काले बादल छा गए, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं ने अमरावती में रियासती सेक्रेटेरिएट की छत तक उड़ा डाली। चौथे और पांचवें ब्लॉक में प्लास्टिक की छत कई जगहों पर फट गई। फिजा और तपिश पर नजर रखने के लिए बनाए गए स्मार्ट खंभे गिर गए। सेक्रेटेरिएट की छत पर लाइटिंग का निजाम भी तबाह होकर रह गया। अमरावती के आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। गुंटूर के मंगलगिरी में कुछ मुकामात पर ओले तक पड़े हैं। हाईकोर्ट के इलाके में तेज हवाओं से कई टैंट उखड़ गए हैं। इस वाकये में एक खातून के सर पर गहरी चोटें भी आई हैं। वहीं विजयवाड़ा में तेज हवाओं ने कुछ जगहों पर होर्डिंग्स को उखाड़ फेंका। गुंटूर विजयवाड़ा में बारिश के बाद तपिश में काफी कमी देखी गई। कुछ सियासी खबरें भी। वीवीपीएटी मामले में अपोजिशन को झटका लगा है। अदालत ने 21 अपोजिशन जमातों की नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के अहकाम में बदलाव करने से भी इनकार कर दिया है। आंध्रा के वज़ीर-ए-आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और इलेक्शन को शफाफ बनाने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में 21 दीगर अपोजिशन पार्टियों ने दरख्वास्त नजरसानी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त नजरसानी को ही खारिज कर दिया। जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। यद्यपि आज हम सफल नहीं हुए हैं, हम विनम्रता से बाव डाउन करते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में। हम सब उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक अभियान और देश को अवगत करवाना इन तथ्यों से हमारा कर्तव्य है, जो ये सभी लीडर करते रहे। We respect the order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them because they are supreme as far as people of this country are concerned. Accept the court's order. We are free to go to people and explain to them because people are supreme in our democracy and we political parties represent the will of the people and parliament is the supreme body which represents the sovereign will of the people. Always we can go to the people and explain to them the problem. We want our democracy must be safeguarded and the election process must be free and fair. Today what we are asking, same thing, we have spent 9,000 crores investment on VVPAT. Why can't you count it and then make it more transparent? This is where they have given the judgment earlier 5 booths. Today we ask the enhancement. वहीं अपोजिशन के 21 पार्टियों के लीडरों ने वीवीपैट गिनती मामले पर इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात की है और 50% वीवीपैट स्लिप्स की गिनती के मुतालबे को दोहराया। और आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सीईओ ने हुक्काम को नकाइस से पाक इंतजामात करने की हिदायत जारी की। साथ ही नताइज जारी करने से पहले तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी अपनाने को कहा। साबिक रुकने पार्लियामेंट यू अरुण कुमार ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान दरार पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही उन्होंने सीएम चंद्रबाबू नायडू के रवैये को गलत करार दिया। सीएम और वजीर आबपाशी पर पोलावरम मामले पर सच्चाई छुपाने का भी उन्होंने इल्जाम लगाया और कहा कि नायडू एक जानिब ईवीएम पर शक-व-शुबहात का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ तेलुगुदेशम के 130 सीटें हासिल करने का दावा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के बावजूद 10 मई को कैबिनेट का इजलास भी तलब किया है।
तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।